Kung pila na daw ang imong edad karon, ing ana na sab kadugay ang pag-atiman sa Ginoo diha nimo. Mao nang ayaw undang sa pagpasalamat sa Ginoo. The power of thanksgiving igsuon. Kay ngano man ti man pud kamo sugot nga kung naa kay pangayoon sa Ginoo, putol sab ang ihatag. So ing ana igsuon higala. Tungod kay si Lord na higugma pag-ayo kanimo. Matod pa niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso believe in Him should not perish but have everlasting life. Nga na igsoon, ganon. God bless you po, and Ginoo magapanalangin kanimo sa imong kinabuhi karon. Amping igsoon sa imong ginatrabaho karon, hinumdumi nga si Lord maoy nag-atiman nimo hantod karon. Salamat and God bless.